ফ্ল্যাগটা পিছনে Bulan sini kok teman-teman balik hambai ini sini 22 nomor ward ni sini candidate sini borong menang engineer Goldsmith Deburma bokor se engineer complete keja kor se youngster energetic ini sini am sini sini besang kami ini sini jauh tu lukuru mana lekha but belai no kaham response maka jate bus kang jorawa sini am sini lukuru bagai bakaran korang tai bo keplai khlai khansa khai thumna ni bagai te bus am sini lukuru bagai 24 hours tongli bo samung khlai mana bagai tini am sini lukuru belai ni khatung laijak abon bai bus kang 25 tarikh naro kuno kok highway direct thangni boot center thangdi andar so bor tong rukdi aro sebdi jate chini Goldsmith Deburma ni keplai khlai am sini keplai khlai jate lukurong no kaham ke naikol mana tei lukurong bai samung khlai mana tei bo bagaran khona tei keplai mana tei naro jot to pal chini candidate na arsibar khlai tei jot to chini candidate ti parmo thangni busai tongnai aguli simia tei eng ambasang thung tini aguli jot to busai tongnai jot to naro khoroksa khlai suri di bon bagai jate keplai ingi jate bo bagaran khona tei bo keplai khlai mana hambai দ্বিতীয় দিন তিনি ডোর টু ডোর ক্যাম্পেইন অজারাও 22 নম্বর ওয়ার্ড এবং আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন তিনি 5টা তীব্রমাথানি বাতাইনাই তাকু খরকসা বুকগুরি আমচাयो যে ভোটার স্টকনো आं কইনাय जों बिसि कलकमा तैयै गोबां मा बदलनो भोट बिलायो एएमसी काउंसिलर्स नाम लाइक कियाबा जों ताबुक बसिनि आलि गलि हिमबै नायखांखाय लामा दै गाहाम बानथगिया थाम्पुइ पुरु डास्टबिन खिबिनानि जागा हिकमते गरै नरजागो अबाहेर गोबां प्रब्लेम दं जेहेतु कायसा स्मार्ट सिटी आगरतला शहर स्मार्ट सिटी हिमा जागाबो তিনি মেন রুট কিনারো से জায়গা জায়গা ডাস্টবিন রকরি ওবাহাকে স্মার্ট সিটি বুকু কইছিনি নঙ্গো কিন্তু আপনি অর্থ কুনুগিয়া আপনি বাগৈ আং কইনাই তিনি ত্রিপুরা ত্রিপুরানি ইতিহাস অবনো ফার্স্ট টাইম কোনো একটা আঞ্চলিক দল এডিসি হব মাস কাইসানি বিসিঙ্গনো ক্ষমতা ফাইকে তাবুক আং আশা খাইও তিনি 5টা যে ক্যান্ডিডেট एमसीओ बाताइनाय 5टा कैंडिडेट रखनोबो चिनी जरा एमसीओ भोटार्स दंनाय आनि खातानि ताकुते बुकुखन ट्राइबल नन ट्राइबल जतनो कइनाय बरक बाहायनो फर्स्ट टाइम जोंनो परीक्षा खाइमानो जे टिप्रामथा चिनी गोल्डस्मिथ 22 नम्बर वार्ड नि बिसेस खाइ गोल्डस्मिथ फरकसा सेराय कथार बोचर ताबुकबो थकिना रंगियाखो ताताल साना रंगियाखो बुनो बान्दिना रंगियाखो अबहाय गुबै कायसा लिडार नि नेतृत्वे एकमात्र चिनि खरकसा लिडार बुबाग्रा बिनि नेतृत्वे बिनि सामं खायनानि वार्ड नि सामं खायनानि बातजा वार्ड नि जत ताकुते बुकुजो नरसिनि गोल्डस्मिथ नो बडि अप्लाइ खायदिनै आं कपटार जाओ आं कायनि गरो रक्त मीडिया नि माध्यम हामबाय तानके गुफुंमानके थाचंगो नरनचि अपोजिशन पार्टी ने बरो তীব্রমত কামিथांग बताइ दिखन हम पियाबा তীব্রমत तावनके बातने कुन अधिकार करते आबो तिरि तामसना आबो हमका बेलै न साया जों बरक न लगे लगे न फिरका बरक तो संविधाननि बाहेरे कक साइतं তীব্রমথাरक खरकसा साका बुनि बक्सनि बरक नर তীব্রমথাरक सहरयाना तामंगै একটা পলিটিক্যাল পার্টি যে কোনো জায়গা বাতাই মানো তামগৈ শহরকে বাতাই মে yang নাইছে অকক সাকা আপন বাগে বেলাই ফিসালাং মাসি জাকক কারণ তামনি বাগে তিনি কাইসা ন্যাশনাল পার্টি নি দল নি খরকসা কার্যকর্তা ইংগৈ ব তীব্রমথারক শহর জায়গা করি পাহাড় থাংনি শহর জায়গা করি কে নরক ইলেকশন কমিশন নি থানিও जों অবনো একটা কেস বখাইরি মানো তামগৈ হিমালয় जों অবহাই কক সাউব্রকনি থানানি অধিকার করি ব্রক जोंनो हिनि मे जनर पाहार सिमी नंनि जागा शहर नंग जागा करिनि
অলরেডি जों স্বীকৃতি মানি পাইকা जों নমিনেশন দি পাইকা এরপরে সিম্বল মানি পাইকা ভাইকা পুরো কোনো তিনি মানবানা রক পাহারা थांदोंमोन aboni bagi जों दालाय ना साlang मानसि जा बरफना साlang मानि कक्साव आं तीव्र प्रतिबाद खायो अकस माने बादि আবন তিনি ইলেকশন কমিশন আনতে কোনো কক্ত নাই দেখি जों जोंनि अक्रारावबो सालाय मानि बरे आबो वानसुक्लायनो पुइला जोंनि तो खरबसा नेताबो अखरबसा जोंनि बुबाग्रानो अकनो खोनारि एरपरे डिसिसन बुबाग्रा ताम डिसिसन ना आबो जोंनि प्रेसिडेन्ट दङ पार्टी बिकेस जों बरफो सालायनो परे बरफ ताम बरफ खायनो जा